El ejemplo que iba yo a poner, So the example I was going to give, les voy a contar otra anécdota. I'm going to tell you another little story. No, sí hay otra, pero There is another one. bueno, siéntate, la voy a contar porque Well, it's a beautiful story. porque cuando sucedió eso del Espíritu Santo, So when like that thing with the Holy Spirit happened, pasaron cosas increíbles. incredible things happened. Y nos estaba recordando Sara Alicia, por ejemplo, So I was remembering like Sara Alicia, for example. Hi, Sara Alicia. 5 días después de que pasó eso, 5 days after that happened, ella de manera sobrenatural fue atraída hacia Dios. in a very like supernatural way, she was drawn to God. Su mamá estaba con nosotros en el Her grupo, mom was formaba part parte of de our nosotros, group or part of us, y nos íbamos a la playa y su hermano and también. her brother. Y su hermano, íbamos a ir a la playa a bautizar y su hermano iba a bautizar. So we were going to go to the beach to baptize her brother, Ella siente de Dios and so la she feels necesidad de ir from God to go después de un día de fiesta. after a party, after the party. Bueno, de antro. Oh, I thought, okay, after a party, after she was at a nightclub of some sort. Ándale, exacto. Y toda cruda llega a los bautizos. So she was kind of, a little, Eso no. okay, no. She wasn't drunk or like, No estaba wait, borracho. what do we call that after you get drunk? Yeah. Y en ese ambiente que estaba la presencia del Espíritu Santo, But in this environment, the presence of the Holy Spirit was there. fue tocada por la enseñanza. She was touched by the teaching. Y en ese momento que ella no lo venía planeando, In that moment, she wasn't planning on doing anything, dijo, yo quiero esa vida. but I want that life. Y se bautizó junto con su hermano And she got baptized together with her brother y otras personas. and other people. Y desde ese momento, And from that moment forward, la transformación a radical transformation. ¿sí? 10 días después, 10 days later, aquí en Fuente de Vida, en el here, auditorio, here in the auditorium here in Fuente de Vida, the Fountain of Life, y él enseña acerca del bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia. Galen teaches about the baptism of the Holy Spirit to the whole congregation. Ella estaba ahí presente She was there, present there. y 10 días después fue llena del And Espíritu 10 Santo. days later, she was filled with the Holy Spirit. Y el testimonio, otro de los testimonios que así empezó a suceder cosas así muy So buenas. things like that began to happen, like really cool things like that. Obviamente el grupo fue creciendo, The la group iglesia en began casa. to grow our house church. El otro testimonio también tiene que ver con Danelli. So another testimony was with Danieli. Estábamos en la casa de un muchacho, We were in someone's house, en una brother's reunión, house. en la alabanza, la adoración, We were worshiping. y era de noche, So it was at night. y estaba muy fuerte, muy intensa la presencia, los cantos, la It adoración. was like a very strong time of worship. It was very intense. Yo pensé, los vecinos. I was a little bit worried about my neighbors or the neighbors. Pero otra vez dije, descansé en Dios y dije, But I just kind of let it to No God. pasa I rested in God. todo en manos de Dios. Everything's in God's hands. Yo estaba sentado al lado de Danelli, I was sitting next to ¿sí? Danieli Mientras estábamos adorando, as cantando, we were just hablando en worshiping, lenguas, speaking in tongues, all that. ¿sí? Cuando de repente empiezo a escuchar a Danelli Then suddenly I just heard Danieli. y empiezo a orar más fuerte. She began to speak, pray louder or worship louder. Orar. Oh, pray. She was beginning hablar. speaking loudly. Y empieza a hablar cosas que yo no le encontré sentido, no eran lenguas, estaba hablando cosas que no en español. She was speaking Spanish. Ella habló en español cosas que no le entendí lo que estaba So she diciendo. began to speak things in Spanish, but it wasn't making sense what she was saying. No tenía sentido para mí. For me, it wasn't registering. It wasn't making sense. Después se callaba So later, she kind of y al got quiet. ratito empezaba a decir otras And cosas then again, she began to say other things que no tenían relación con la primera. that wasn't related to the first things she was saying. Y era raro porque no tenía sentido. It was kind of weird because this wasn't really connecting or making sense to me. Otra vez, una tercera vez. So, and then she got quiet, and then a third time, something similar. Y yo estaba, ¿qué significa lo que está diciendo? I was like, what's going on here? What does this mean? What is she saying? Cuando ya terminamos de adorar, But when we finished the worship,
siempre yo pregunto, ¿alguien recibió algo, sintió algo de Dios I, mientras adorábamos? I always ask, after a worship time, what has someone felt? Did someone receive something? What word did God give? Y la sorpresa fue And the surprise was que una persona que estaba un poquito más lejos de la sala another person that kind of across the room that was kind of a little bit distance. dice que estaba teniendo unos conflictos y le estaba haciendo unas preguntas a Dios. This person was having some conflicts and was asking some questions to God. Cuando de repente Danelli alza la voz But when Danelli was raising her voice, y responde a la pregunta. it was responding to the internal conflict of the person who was asking those questions to God. Una segunda persona dice A el second- mismo conflicto A personal another person con otro tema de with conflicto, another conflict ¿sí? internally Le pregunta a Dios was asking God, y Danelli le contesta. and Danelli was responding that question as if, Tres God was speaking. personas It happened 3 times, 3 different people. que durante la adoración le estaban haciendo preguntas a Dios So different people were asking questions to God, y ella respondía a las and preguntas. she was responding to those questions. Tremendo. Gloria a Dios. Glory to God. Ahora sí, So now, en nuestro caminar con Dios, in our walking with God, sí, dentro también del contexto del libro de los Hechos, el fundamento, okay, in the context of the book of Acts and the foundations or the fundamentals of the book of Acts, lo que ellos vivieron, lo que ellos entendían, what they lived, what they understood, nos vamos a encontrar con personas, we're going to find people, sí, come across people. necesitamos encontrarnos con personas de la familia de Dios We need to encounter or come across people in God's family, que nos enseñen That la teach us palabra de Dios, the Word of God. ¿sí? Que nos hagan, que personas que nos ayudan a entender People lo that- que no entendemos Help us to understand what we don't understand. y que pues tienen esa gracia That they have that grace y nos ayudan a entender. and they help us understand. Y esas verdades So these truths que son transmitidas por la persona que nos está that enseñando, are transmitted to us through the person who's teaching, me lleva a libertad. they bring me to a place of freedom. Si yo tenía una atadura, una limitante, So if I had something I was in bondage or that was limiting me, a causa de no conocer la palabra de Dios, like because of like maybe an ignorance or a lack of understanding of God's word, el corazón de esta persona the heart of that person, es usada por Dios para enseñarme. God uses to teach me. Bien, That's it. aquí al lado. Next to here. Así que sigo en mi caminar con Dios So I continue my walk with God. y me encuentro con personas So I find myself with meeting other people que ministran mi vida that minister to my life, para llevarme a sanidad de mi corazón, that bring me to a place of maybe like inner healing in my heart, ¿sí? Heridas en mi corazón, wounds in my heart, sanidades de rechazo, maybe healings of like rejection, traumas, trauma, falta de amor, lack of love. ¿sí? Y me va a ayudar porque tienen el corazón de Dios And he's going to help because he has a heart of God or the heart of God para ministrar esa área de to mí. minister in that area that I have need. Y hay otra persona And there's another person. You missed your chance, man. en mi caminar con Dios, Am I walking with God? ¿sí? Que me dice, That says to me, Armando, Armando, no todo el evangelio se trata de ti, not all the gospel is about you. no se trata de ti, It's not about you. no nada más es que te sientas bien, sano y liberado. It's not just that you feel good, healed, and healthy. Healed. Hay tantas personas allá afuera There's so many people out there que necesitan that need de esta gracia, de este amor de Dios. of this grace and this love of God. ¿Sí? Así que vamos, So let's lo que go. has recibido de gracia, So what you have received by dalo de grace, gracia. give it in grace. Y me Give it lleva a freely. entregar este mensaje And give that message. y completa And it completes something el crecimiento de mi vida, the lo que growth necesita mi vida. that I need in my life. Y hay otras personas And there's other people
con la que nos topamos that we come en across nuestro caminar con Dios, in our walk with God que ponen un alto a nuestra vida that put a stop in something, y que de repente tienen el corazón de Dios and they suddenly have, or they have like a heart of God or a heart para poner luz en nuestro camino. to put light in our path. Posiblemente necesitamos una exhortación. Maybe we need some sort of Son exhortation. las personas que llegan en el momento correcto, en el lugar correcto. They're like those type of people that come in the right moment, in the right place. Y si mi camino era un poco turbio y oscuro, And if I was walking in a path a little bit dark or not clear, por el corazón de Dios but en Él, because of the heart of God in Him, me ponen luz I get some light y puedo continuar con seguridad. and I can continue forward in a secure way. Si yo vengo con una voz de Dios, If I'm coming with the voice of God me confirma and que it's es Dios confirming something o que no es that's Dios. of God or that's not of God. Y luego hay otras personas, And then there's some other people. cualquiera. Bueno, ahí viene. Que tienen el corazón de Cristo That have the heart of Christ para capacitarme. to equip me or to Capacitarme, entrenarme, to train me, y no solamente a mí, not only me, sino también also empezar a capacitarnos, entrenarnos, training us para que caminemos en la visión de Dios, that we can walk in the vision of God, haciendo, tienen el corazón de Dios have the heart of God, they have the heart of God, para hacer un pelotón de soldados, peloton, help me, an army, ¿sí? a Para quad, ser enviados to be sent a cumplir esa obra to complete this work del plan de Dios. of the plan of God. Y tienen la capacidad And they have the capacity de formar un ejército, to form an army, capacitarlos train them, y enviarlos. and send them. ¿De qué estamos hablando? What are we talking about? De los 5 ministerios. We're talking about, the five-fold ministry. Quiero ver en lo que acabo de decir. I want to see in what we've just explained. Hasta acá, ya se pueden sentar. All right, up until here, you guys. El ejército ya se Thank puede you. sentar. The army can sit down. No, ustedes no. You guys not. You're trainers. Cuando yo estaba hablando When I was speaking, del ejemplo de lo que esta persona hace en mi vida, Of- enseñándome la okay, palabra, like giving an example of what this person would be teaching me through the word, abriéndome los ojos en el conocimiento de la palabra, speaking and opening my understanding of the word of God, para que yo no sufra that I don't suffer por falta de conocimiento, for lack of knowledge por ignorancia. or ignorance. Cuando estoy hablando de una persona que está viendo por mi vida, cuidando mi corazón, sanando mis When heridas, I'm talking about a person who is like helping me, healing my heart, taking care of me, preocupado porque yo me congregue. worried that I'm involved in a congregation. Estoy hablando de una persona que me dice, hey hermano, no se trata solo de ti, And then when I come across this person who says, hey, it's not just about you, también se trata de personas que necesitan conocer a Cristo. it's about people who need to know Christ as well. Vamos a conocer, vamos por ellos. Let's go for them. Y nos encontramos con personas And then we come across people que son una luz en nuestro camino, that are kind of a light in our path, una confirmación de Dios, a confirmation of God, ¿sí? Esa guía, this guide, esa palabra que necesitamos en el momento that justo. word that we need in the right moment. Y la persona que capacita, entrena, And then the person who kind of trains and Habilita. equips us, who habilitates, what's the word there? ajá, Yeah, se something like habilita para ir y hacer that. That we can go and do the work, cumplir el plan de Dios. to complete the work of God. ¿Tú dónde te sientes? Where do Que you- tú has ayudado a alguien. Where do you ¿no? feel that you've been used to help someone else? ¿Dónde te ves tú ayudando? Where do you see yourself helping? ¿Mm? Y ese puede ser que es el corazón de Dios, That could de Jesucristo para ti. represent something of the heart of God and Christ for you. ¿Sí? Así que So
Estas personas, These people, Dios las prepara God prepares el corazón de Cristo to have the heart of Christ para completar todo lo que necesitamos. to complete everything that we need. Y todos nosotros podemos decir, And all of us can say, pues realmente todos los creyentes pueden hacer esto. we could say that all believers could do these things. Sí, de hecho sí. And yes, actually that's true. Es parte del plan de Dios para nuestra vida. All of this is part of God's plan for our lives. Pero ¿cuál es la diferencia entre But what's the difference between, las personas que están en el llamado de los 5 ministerios? what's the difference in someone who's called like as part of like the fivefold ministry, En que ellos tienen la capacidad and that they have the capability de ministrar a una sola persona, to minister maybe to just one individual person tienen la capacidad de ministrar a toda una congregación versus maybe to minister to a whole congregation or group of people, y tienen la capacidad de ministrar a todo un pueblo. and or versus maybe even the ability or the capacity to minister to a whole town, for example. Pero todos nosotros tenemos el corazón de Jesucristo, de But todo eso. all of this is part of the heart of Christ, and all of us corazón de have Cristo. that. We all have that heart. Entonces no se trata de títulos, It's not about titles, porque hay personas que pueden estar ayudándome en estas áreas because there can be people who are helping me in these areas sin saber ni tener título. without having any title. Simplemente es un fruto It's just simply a fruit de esa parte del corazón de Jesús. of that part of the part of the heart of Christ in Seguimos that. nosotros ayudándonos unos a otros en el And crecimiento de we Dios. help one another in our growth in God. Pueden sentarse. Oh, you guys can sit down. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hablo de los 5 ministerios? So why am I talking about the fivefold ministry? Porque también es parte del fundamento del libro de los Hechos. Because it's part of the foundation or the fundamentals of the book Viendo of Acts. en la fotografía general, Seeing the big picture, ellos lo entendieron they understood y lo vivieron and lived y permitieron and permitted or que accepted, cada persona, de acuerdo al corazón de Dios en sus vidas, allowed like each person according to the heart of Christ that God gave them or Christ gave them, fluyan. that it would flow. No había una competencia, There wasn't a no competition. había un celo, There wasn't a jealousy. ¿sí? Sino había una vida de complementarse. It was like a way to be completed, Porque sabían lo que él tiene, yo no lo tengo. because they would recognize what they have, I don't have. Y lo que yo tengo, él no lo tiene. And what I have, they don't have. Así que nos necesitamos. So we need one another. El tema de los 5 ministerios, So this theme of the fivefold ministry, Torben lo va a hablar ya a profundidad, Torben will speak more about this in more depth, pero lo quería poner dentro de este contexto but I wanted to put it inside this context. de lo que es la vida en What el is- libro de los Hechos. Is the life of the book of Acts. ¿Sí? Amén. Yeah? Amen? ¿Alguien tiene alguna duda? Does someone have any doubt or question about that? Ya fue. Claro, a lo mejor que fue cada uno, yo creo Ok. que fue implícito, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que era cada Ajá. acción ahí. Sí, sí, sí. Ajá. lo volvieron a ver un resumen de las otras. Adoro. Y al final hubiera sido un resumen de las otras. Wow. Sí. He's just asking maybe at the in the end if you can do a summary of these two classes, like a quick summary at the end. Voy a ver Well, let me see what I can do there. si lo puedo hacer. Pero bueno, vamos a ver All right, we're going to look at something else here. No tengo así mucho tiempo, voy a hacer así también muy rápido. Okay, well, it's not like I have a whole lot of time here, so we're going to move through here quickly. No, ya sé. Ok. Estoy sintiendo porque I know what I want. I guess he knows what he wants to do now. para que sigamos entendiendo la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia en el nuevo pacto. So we can continue to understand the importance of the work of the Holy Spirit
in the life of the new believers, or in the book of Acts, what'd you say? Ajá. In the nuevo. En el nuevo- la iglesia del nuevo pacto. Okay, so we can see the importance of the work of the Holy Spirit in the new covenant, or in the book of Acts, En la iglesia del nuevo pacto. in the que- church of the new donde covenant, nosotros estamos. where we are at. Pero antes, But before, comerciales. some commercials. Este libro se lo recomiendo. This book I recommend Hablando, porque habla muy profundamente acerca del nuevo pacto. because it speaks very deeply about, or goes in depths about the new covenant. Es uno de los otros libros que Galen ha escrito. It's one of the books that Galen has written. Es el primer libro que escribió, de hecho, It was actually his first book, y explica muy claramente and it explains very clearly lo que es la revelación del nuevo of pacto. what the revelation of the new covenant is. Debe ser un fundamento And it should be a foundation, or a fundamental part para nuestras vidas, of your lives, y este libro que forme parte de tu and librería. it should form part of your library. ¿Sí? Ya con profundidad, yo estoy hablando cosas así, resumen Okay, I'm trying to just like give you kind of some summary of some things de esto, ¿no? of this. El Espíritu Santo es, vamos a ejemplificarlo como un avión de turbina. Okay, let's look at the Holy Spirit as like what do you call that? Like a airplane, what is it? The motor of an airplane has a special Turbina. The turbine, is it? No, turbine. Turbine. It's not coming out. What? Turbine. Is that right? Compeller system thing. ¿Qué se requiere para que un avión vuele? What does an airplane need so it can fly? Una turbina Okay, what is it? The turbine. There we go. Or a turbine. con la potencia A turbine. de elevar eso tan pesado. So, you know, the force, or that potential it needs to lift something up that's ¿Sí? heavy, right? Pero no solo con eso, no se elevaría si solamente fuera eso. But that wouldn't be enough just in it by itself. No habría turbine. elevación. It wouldn't be enough to elevate it. Para que esa turbina So that turbine, logre que ese avión se eleve, that it can actually allow it to be launched or lifted up, ¿qué se necesita? what does it also need? Combustible, no. Bueno, ya tiene Yes. combustible. Let's just imagine already has the gasoline, okay? Paul, ¿qué se requiere para que un avión Paul, what does se it pueda elevar? To elevate. It needs, Bueno, alas. Muy okay, bien, yes, alas. wings as well, of course. ¿Por qué necesita alas? But why does it need wings? Por el principio de organización. ¿Qué es lo que haces? Bueno, vamos a la respuesta. All right, let's just get the answer out, okay? Se requiere It needs una resistencia, una needs- fuerza it needs contraria, a resistance, opposing force. ¿no? Si no hay una fuerza contraria, If there's not an opposing force, puedes tener la gran turbina, you can have a big turbine, bonitas alas, very nice wings, tanque lleno, a full gas tank. pero si no hay resistencia, no hay But elevación. if there's not resistance, there's no elevation. ¿Qué es entonces la resistencia para So nosotros? what is that resistance or force against us? Yeah. ¿Qué es? What is it? Okay, we also can call this the drag. ¿Qué es drag? Drag is the resistance, right? So now I said the resistance. Ok. Pero ¿qué es para nosotros los creyentes? Los que But estamos what- llenos del But Espíritu what, okay, Santo. now we're spirit. Tenemos la- What is it for us as believers? La potencia del Espíritu So Santo en the nuestras vidas. potential of the Holy Spirit in our lives, that potential power, Pues la resistencia del mundo contra nosotros. but ¿no? that resistance of the world, right? ¿Sí? Eso es lo que hizo que los apóstoles, This is what allow the apostles, esta iglesia, this church, caminaran en ese poder del Espíritu to Santo. walk in this power of the Holy Spirit, Porque ya estaban enfrentando
Because they were confronted un mundo contrario a ellos. a world that was against them, or on the contrary, right? Something against them, the world. Antes de que ellos recibieran el Espíritu Santo, Before they received the Holy Spirit, cuando iban caminando con Jesús, when they walked with Jesus, llegaron a una ciudad they arrived to a city. y esta ciudad no los aceptó, no quiso escuchar el And this mensaje. city did not receive their message. They rejected it. Y la actitud de los discípulos fue And the de attitude of the disciples were frustración, there was frustration, de tristeza, saddened. ¿sí? No nos escucharon. They didn't listen to us. No quieren escuchar el mensaje. They don't want the message. Así como con la cabeza hacia abajo. They're like their head down, right? Y de repente, And suddenly, lo contrario. the opposite or the contrary. Jesús manda fuego, Jesus sent fire, que sean quemados. that they all burn. Or send fire. Sorry. ¿Qué les responde Jesús? What does Jesus respond to them? ¿De qué espíritu son? What spirit are you guys of? Jesús todavía sabía que Jesus knew aprendía con paciencia, they didn't have that understanding of patience, que les faltaba el momento en que recibieran esa potencia that they still needed to receive this y que patience, toda fuerza that life of the Holy contraria Spirit. en contra de ellos, Saw that like force against them, that Iba a drag que ellos crecieran, se fortalecieran. for them to grow and to be strengthened. Cuando ya estaban llenos del Espíritu But Santo, when they were filled with the Holy Spirit, no solamente les dijeron, aquí no nos enseñan eso. they didn't only say, don't teach us this. It's not, they only said that. no solo eso. It was not just that. ¿Qué les hicieron? What did they do to them? Los sacaron They- de los pelos They dragged them out by their hair de la ciudad, of the city. los apedrearon They would stone them, hasta que pensaron que ellos ya estaban muertos. even to the point that they thought they were dead. ¿Y qué hicieron ellos? But what did they do? Se quedaron así, que les caiga Oh, fuego. no, okay, burn them up. Se levantaron, No, they got up, sacudieron they wiped the dust off, y dijeron, maybe the blood too. ajá, se quitaron la sangre They took off the blood and y dijeron, they said, vamos por más. let's go for more. Y regresaron. And they went back Porque ese motor because this motor del Espíritu Santo of the Holy Spirit, no solamente era un orgullo it wasn't just like something they were proud of o un gran valor para regresar, or just like this courage to come back, sino que lo que les hacía crecer but what was really allowing them to grow era el amor por esa gente was perdida. the love for these lost people. Y lo que les movía a regresar otra vez por And ellos, what took them or motivated them to go back for more to these people. no importa lo que me estás haciendo, It doesn't matter what you're doing tú to me me. estás lastimando, You're hurting me, pero tú necesitas escuchar un but mensaje you need to hear this message que va a salvar y va a transformar tu vida. that's going to save you and transform you. Y para lograr que suceda eso, But to achieve that, solamente es un amor sobrenatural de Dios. it can only be through a vidas, sus supernatural vidas. love of God through your lives or their lives. Así que más resistencia, So here it is, like more resistance, más amor, more love, más misericordia, more mercy, más gracia. more grace. Dice la Biblia, donde the- abunda el pecado, So what the Bible says, where sin abounds, abunda la gracia. so the grace abounds even Donde more. abunda la resistencia, So where the resistance abounds, crece la gracia, the grace increases, crece el amor. the love grows. Y eso es de las partes fundamentales But del this- Espíritu But Santo this is like a fundamental thing or a principal thing of the Holy Spirit en nuestras vidas. in our lives. ¿Sí? Lo necesitamos. We need that. Por eso Jesús les dijo, no vayan a ningún lado, That's why, okay, so we need him. That's why Jesus says, don't go anywhere. no vayan a predicar el Evangelio, Don't go to preach the gospel. no vayan a enseñar nada a ningún lado. Don't even teach anything anywhere. Quédense y esperen. Wait here. Necesitan el Espíritu Santo You need the Holy Spirit para salir a hacer lo que tienen que to hacer. go and be sent out to do what you need to do. Tus corazones fueron transformados, Their hearts were transformed, cambiados. changed. ¿Sí? Yeah? Por eso es que nosotros necesitamos
entender la reforma actualmente. So this is why we need to understand the present reform that we're in. Porque eso nos da un panorama So this gives us kind of a correct vision de lo que es la iglesia en el plan de Dios, of what is the church in the plan of God, el corazón de Dios, in the heart of God. y que lo podemos ver en esas épocas tempranas And we can del libro de los Hechos de la See this Iglesia. in the beginning, in the book of Acts, Es la parte más pura it's kind of the most purest part del Or plan de moments Dios, del corazón de Dios. of what was the heart and the plan of God. Ahí podemos ver exactamente lo que Dios quiere. We could see what exactly God wanted. Es nuestro modelo, It's our model. es nuestra fotografía, es It's nuestra base, it's our photograph. es nuestra base, es nuestro fundamento, It's what we are basing our lives upon. ¿sí? Que nos deja ver ahora That allows us to see now a nosotros mismos ourselves y a la iglesia en general and the church at large, qué tan cerca o qué tan lejos How- estamos, close or how far we are. ¿sí? Okay? Y no puede haber reforma, And there can't be a reformation, ajá. a reformation. Tengo que corregirlo porque su inglés no está bueno. Ay. Si no hay un diagnóstico, What, I need to change something? Okay. We need to do a diagnostic para que podamos entender que necesitamos una reforma. so we can understand that we need a reformation. Si somos un árbol If we're a tree que está dando fruto bueno, that's showing good fruit or producing good fruit, no lo cortes, don't cut it off. sigue dando fruto. Let it continue to give fruit. Deja que Dios te pode Let God prune you para que sigas dando fruto. so you can continue to give fruit or produce Pero fruit. al hacer el diagnóstico y te das cuenta que no hay But- fruto bueno, When you do the diagnostic and you realize there's not good fruit, there's bad fruit, entonces hay que hacer una reforma, there you have to do a reform, a reformation. cambios estructurales, Make structural changes. cambios internos, And radicales. internal changes that are radical. Por eso ayer les decía That's why yesterday I told you que todas las formas de hacer iglesia that all the different ways to do church, son evaluables. they need to be evaluated or yeah, that's okay, right? And they can be tested, ¿Sí? Y es necesario and it's necessary pasar por esa prueba to go through that testing, if you will, y ver el fruto, and see what the fruit is. ¿sí? Yes? Y darte cuenta si pues vamos bien And realize, are we doing well? o necesitamos hacer cambios completos. Or do we need to make some changes complete changes? Eso lo entendí That I understood con algo que sucedió en mi vida cuando Nick y yo estábamos de misiones con mi familia, something that happened in Nick Day and Mai's life when we were in missions, de la importancia de la reforma. of the importance of this reformation or this reform. Nosotros nos fuimos de misioneros So como familia we left as missionaries as a family, y llegamos a Inglaterra and we arrived to England porque teníamos un objetivo because we had an objective, y ese objetivo era aprender inglés. and that objective was to learn English. En ese tiempo solamente sabíamos el inglés que nos enseñaron en la escuela At that time, we only knew the English that they taught us in our schooling. y era más que básico. It was like less than the basics. Cuando llegamos nosotros a Inglaterra When we arrived to England y salimos y nos enfrentamos a la cultura inglesa, and we kind of confronted the English culture, a la vida real, the British culture, and Look- the real life there, lo que habíamos aprendido en la escuela, what we learned in school, nada, nothing, cero, zero. no nos sirvió. It didn't work. Y era frustrante, It was como frustrating, muchos se sienten as en many of México. you feel in Mexico. No entiendo nada, I don't understand anything, ¿sí? Y yo sé y sé que no se siente cómodo and I know that doesn't feel very comfortable. cuando no puedes comunicarte, no puedes entender qué está pasando a tu When alrededor. you can't communicate and don't understand what's going on around you. Pero nuestra misión, nuestro objetivo era aprender inglés. But our mission and our objective was to learn English. Todo esto que estoy diciendo, tradúzcanlo a la estructura de la iglesia. Okay, everything I'm saying, I want you to kind of like translate this in like
the way that churches can be structured or the Cuando- church structure was. Cuando fuiste instruido, enseñado, pero llegas al mundo y te das cuenta de que, espérame, está más difícil Okay. que lo que me enseñaron. So it's like maybe when you think you were taught something and then you get to the real life and you're like, wait a second, this Sí. doesn't work. No está tan fácil. It's not so easy. No es así nada más, hay más. It's not just like that. There's more than this. Y sigo fallando, fracasando. And I'm like failing and I'm not advancing. ¿Cómo enfrento este mundo? How do I actually confront this world? ¿Ok? Así vayan Ay. tomando la analogía. Try to take this analogy. I want you to be making this analogy as I'm Yo talking. llevé en el viaje un librito de esos Larousse de aprender inglés, grammar, inglés. Okay, I took a little book with me, like something that said like English grammar or something like English that. grammar, ajá. Y era lo que tenía yo para según aprender inglés, mi And that's what I librito. had supposedly to learn some English. Y yo decía, tengo que aprender, así que me voy a aprender de memoria este libro. And I said, I'm going to learn by memory that book. I guess that didn't happen. Nunca pasó. Pero yo pensaba que al aprenderme ese libro yo iba a ser ya I thought maybe I would máster en learn inglés. that book and be a master in English. Y yo leía mi librito, pam, 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 y hacía mis ejercicios. I was doing my book. I was doing the exercises. Y decía, ya entendí, ya And I entendí. said, yeah, I understood it. Vamos. I'm going. Y cuando salía, But when I would come out to to the people, me daba cuenta que lo que yo había aprendido I realized what I learned, no aplicaba en todos los contextos. I couldn't apply it in every context. Que no es una fórmula, sino Because que it's not a formula, tiene que ver con contextos. but it's like, it has to, we're talking about different contexts and how you Entonces, use en mi language. alegría de que ya entendí, So, like in my joy that I felt like I learned something, regresaba más I frustrado would come back even more frustrated como yo había salido. when even when I went out. Hablando de la analogía, Talking about this analogy here, follow the analogy. pensamos We think que aprendiendo nada más libros, we think like learning books, buscando en internet, searching things in the internet. ya estoy listo, ya encontré la verdad. Esta es I'm la ready. vida. I found the truth. Vamos al mundo. Let's go to the world. Regresas más lastimado, But más you dolido, come más back frustrado, even more frustrated, wounded, porque no es así de fácil, because it's not so easy. ¿sí? El caso es que el pastor que nos invitó Okay, so what happened? The pastor that invited us para ir a Inglaterra a aprender inglés, to go to Britain or England, sorry, mientras tanto, to learn English. los domingos íbamos a su iglesia a ayudarle, a apoyarle. So we would go to his church to help him out and all that. Teníamos 6 meses para aprender inglés, We had 6 months to learn English porque era la visa, because that was our visa allowance, right? 6 meses. Terminando los 6 meses, Finishing the 6 months, no habíamos avanzado nada en el inglés, we didn't advance anything in English. nada, Nothing. ¿sí? Más frustrados que cuando llegamos. Even more frustrated than when we first arrived. ¿Y qué pasó? What happened? ¿No saben qué pasó? Do you know ¿Por what qué? happened? Do you know why? Lean mi libro. No, no es cierto. Read my book. No. Sucede que todo el día What happened is that every day, the whole day, la pasábamos juntos como familia we would spend time together as a family hablando español. speaking Spanish. ¿Cuándo íbamos a aprender inglés? When are we going to learn English? ¿Con los libritos? With my little book? No. No. ¿Sí? Así que So- el pastor nos dice, Andy se llama, Andy was the name of the pastor. He would tell us, nos dijo, tienen que hacer cambios. you have to make changes. ¿Quieren aprender inglés? You want to learn English? Él llegó y intervino. He came and he kind of intervened. ¿Quieren aprender inglés? Tienen que hacer cambios. If you want to learn English, you have to make changes. Lo cual es reforma. And we can call that a reformation or reform. ¿Sí? Y nos dice, vamos a tramitar 6 meses más. Let's go ahead and let's apply for 6 months more. Y los cambios van a ser los siguientes. And these are going to be the changes. Armando, vete a trabajar a algún lugar durante la mañana. Armando, you're going to go and you're going to work at a place in the mornings. Nicte, busca un trabajo por otro lado en la mañana. Nick, you're going to go find another place to work in the mornings.
Tus hijos que Your- vayan a una escuela. Your children, send them to school. En Inglaterra pueden ir. And Es la here in oportunidad England, para, they para can go. extranjeros. They have a place for foreigners. Sí, eran pequeños los niños. They were young, my children. Y yo les voy a dar clases de inglés. And I'm going to give you English classes. Aquí viene lo importante. Here's something important. Él es un maestro en lenguas. He is a language Master. teacher, like a master language teacher. Exactamente. Es importante ese título. Master, what would be that? Lengua. Master language teacher. Porque hay una gran diferencia There's a big difference en ser un maestro de to be a teacher of something que maestro en. and to be like a teacher in something. Is that- ¿Ok? is that okay? Hay una gran diferencia. There's a big difference. Un maestro de A teacher of aprende a enseñar cualquier materia. can learn to teach any type of subject. Tiene la capacidad de enseñar esa misma persona español y This person can teach, matemáticas, let's say, Historia. Spanish or math or history, porque está capacitado para enseñar cualquier materia. because they're taught to be able to teach several different type of Pero cuando subjects. hablamos que es un maestro en tal materia, But when we're talking about, let's use the word expertise in something, es porque esa persona conoce profundamente because esa materia. that person knows in depth of that particular subject. ¿Sí? Así que él era un maestro en lenguaje. So let's say he was a expertise in language, Y nos dijo, les voy a enseñar inglés yo. and I'm going to teach you English. ¿Y de qué trató? Bueno, primero sí, Nicte se fue a buscar So trabajo. what happened? But Nick, they went to go get a job. Todas las mañanas ella salió, encontró un lugar So she would go out and she found un lugar donde solamente hablan inglés, nada de español. a place where they only spoke English. Yo me fui por otro camino, I went another way, viendo dónde puedo trabajar. seeing where I could work, Encontré una cafetería and I found like a cafe. y pedí chance I asked for an opportunity para trabajar to work, y entré. and I Por entered. supuesto que como misioneros no podíamos ganar dinero, era, Okay. As missionaries, we weren't making money. We're like era volunteering, voluntariamente, ¿no? Y nos aceptaron. volunteering our time, and they accepted us. Sí. Eso nos ayudó muchísimo That helped us a whole lot, para poder agudizar nuestro oído kind of like to get and tune our ear y enfrentarnos and to cada día encounter every a day la vida diaria. the daily life. ¿Sí? Entonces, acuérdense, So ¿cuál fue remember- la reforma? What was the reform or the Reformation? No se queden juntos. Don't just remain together. Ahí no va a suceder las cosas. That's not where it's going to happen. Tienen que You salir, have to go out enfrentar, and confront, vivirlo. live it. Y este maestro en idiomas, en lenguaje, So this expertise in language nos ayudó a entender no nada más cómo hablar inglés, it didn't only like help us to know English or learn English, nos ayudó helped us a entender la cultura de las personas de habla inglesa. helped us understand the culture of people who spoke Y se fue English. primero por mostrarnos la cultura del habla inglesa, He de las actually personas de esas naciones. de Taught habla us inglesa. the different culture of the countries that speak English. ¿Cuáles son sus prioridades de esa cultura? What are the priorities of that culture? ¿Cuáles son sus formas, sus costumbres? What are their customs and the different ways they do things? Y de acuerdo al entendimiento de la cultura, And coming into that understanding of the culture, pudimos ver la diferencia a nuestra cultura we could understand the difference of that in our culture y por lo tanto porque ellos hablan diferente en la estructura and de su see idioma. why they speak differently in the structure of their language. Para nosotros los mexicanos, So for us as de Mexicans, habla hispana, those who speak Hispanic, es más importante el objeto que su cualidad. Spanish. Por ejemplo, okay, I'm sorry. Yeah. ya. Por ejemplo, So, para nosotros los de habla hispana, okay, for those of us who speak Spanish, en nuestra cultura, in our culture, es más importante el objeto it's more important the object
que la cualidad del objeto. than the quality of the object. Pero para los de habla hispana But y los de habla inglesa, those who speak English ¿sí? En su cultura and their culture, es más importante la cualidad del objeto it's more important the quality of the object que el objeto. than the object. Por eso ellos primero dicen la cualidad That's why in English, we say the quality or the subject, right? The subject, y the luego, noun, y the luego, adjective, the adjective, y luego el objeto. and then the object. Y para nosotros era, oh. And we're like, oh! Nos ayudó a entender que nosotros como en nuestra cultura tenemos 5 vocales. Okay, hold on 1 second. Okay, guys. English, blue, Ándale. house, right? Exactamente. ¿Qué es prioridad? What goes first? La prioridad está en la cualidad. In Spanish, house, blue. Es más importante Okay. el objeto que Okay, that's what he's trying to show. Is that yes, okay? Difference between blue house and house blue. That's English Spanish, okay? Okay. Por la cultura, nos enseñó la cultura, la forma de pensar, So las prioridades. he was helping us understand the culture, the priorities, and the structure of the language. Y así que nosotros tenemos 5 vocales y ellos tienen montones de vocales. Okay, we only have 5 vowels, and in there they have many vowels. ¿Sí? Y en 6 meses So in 6 months, aprendimos inglés. we learned English. ¿Qué? Nick Day says, Sí, some o sea, English. bastante. No, aprendimos. We learned. Nick, cuando regresamos, Okay, but when we returned, Nick continuó aprendiendo más She- y más y más y más. Nick Day continued to learn. Pero yo cuando estaba en Inglaterra, But when I was in England, en la iglesia de este pastor, the church of this the church of this pastor, tuve la oportunidad de predicar a la iglesia I had the opportunity to preach to the church, todo en inglés, the whole preaching in English, sin que nadie me traduzca. without being translation. ¿Sí? Or ¿Qué es lo que pasó? But what happened? Why am I here, Armando? Ella permaneció She continued creciendo growing en el inglés, in English, practicándolo, practicing, pero yo lo dejé but I just cuando left it. regresé a México When I came back to Mexico, y no volví a tocar el inglés. and I didn't touch English again, Y con el tiempo, and throughout the time, through lo fui time, perdiendo, I was just perdiendo, losing perdiendo. losing it. Y ahora lo entiendo, Now I understand. pero ya se me complica hablarlo. It's complicated to speak it. ¿Sí? So you see, Si lo vemos como analogía en But- el cuerpo de I Cristo, want you to see this as an espiritual. analogy, a spiritual analogy of the body of Christ. ¿sí? Pasa mucho de esto similar. There's some similarities here, a lot of similarities. La iglesia está acostumbrada a ser enseñada The church is used to being taught con libros, books, con sistemas, systems, estructuras, structures, pero no tienen poder but they don't have power para que la iglesia enfrente este mundo. that the church actually is able to confront this world. Y siempre está débil, And it's always kind of weak, tan débil so weak que se conforman al mundo that it actually conforms to the world en lugar de el avance del evangelio, instead of like the gospel advancing. en lugar de que esa iglesia transforme su Instead ambiente. of like the church transforming its environment or what's around it, La iglesia está siendo transformada por el ambiente. the church is actually being transformed by the culture or the environment. Y no estoy diciendo que los libros And estén mal, I'm not saying books are bad o personas que nos enseñan o tratan de enseñar la Biblia, or people that try to teach us the word of porque God. como vimos anteriormente los necesitamos, As we saw before, we need that. pero lo que nos dice la vida de esta iglesia del nuevo pacto, But what the church of the new covenant shows us, que ellos no dependían that they didn't depend del ser humano, on a man. se necesitaban, They needed pero no dependían. him,
they needed man or the others, but they didn't depend upon them. sino que ellos dependían But what they depended upon del maestro de maestros. of the master of masters. ¿Quién es el maestro de maestros? Who's the master of the masters? El Espíritu Santo. Holy Sí. Spirit. En segunda de Okay, Corintios, 2 Corinthians. ya lo perdí. I lost it. Sorry. Primera de Corintios 2. Okay, 1 Corinthians 2. 1 Corinthians? Sí, no, Primera de Corintios. Okay, 1 Corinthians. Desde el 13, por ejemplo, Chapter 2. ajá, desde el capítulo 2. All right. El capítulo está buenísimo. All right, so the chapter is great. Pero aquí nos está diciendo, But on versículo 18, Armando. ajá, del 13 en adelante, No, 13 and forward. que solamente el Espíritu de Dios That only the Spirit of God puede escudriñar lo más profundo del corazón de Dios. can actually search out the heart of God. El Espíritu Santo tiene esa habilidad o The capacidad Holy Spirit has that ability de conocer el corazón de Dios to know God's heart y mostrarnos y revelarnos and show a it to us nosotros. and reveal it to us. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendemos acá? What do we learn here? Que nosotros descansamos That we rest, en que no es en nuestra capacidad, that it's not in our capacity nuestra habilidad humana or in our human ability para ver esta vida en las personas que estás discipulando, that we don't have to depend on those who are discipling us. sino que es enseñar a las personas But it is, all right, so we teach the people a depender de Cristo y del Espíritu Santo, to depend on the Holy Spirit in Christ porque es el Espíritu Santo because it's the Holy el Spirit que tiene la capacidad that has the de capacity cambiar y transformar to change and transform mientras va revelando as He's a revealing las personas to la cultura del reino de los like, cielos. revealing to people the culture of the kingdom of God. El reino de los cielos es una cultura, The kingdom of heaven is a culture. un reino, It's a government. It's a kingdom a kingdom, ¿sí? El cual tiene una cultura. that has a culture. Y el Espíritu Santo es el que nos hace entender y ver The Holy Spirit is who helps us to understand and to see esa cultura. that culture. Y de esa manera nosotros y las personas que estamos discipulando So, in that way, those people who we are discipling tienen la capacidad de enfrentar este mundo have the ability to confront this world ya sin nosotros. without us, without man. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. And that's what we kind of see in the book of Acts. Personas que no dependen de personas, People that don't necessarily depend upon others, que sí se necesitan, although we need each other. se complementan, It's a kind of like a completing or a complement. No, that doesn't sound right. Is it okay? That complement. Okay, that sounded weird, but yes. pero que no dependen, But they don't depend on. ¿sí? Yo tengo que aprender I have to learn lo que aprendió la primera iglesia, what the first church learned. a confiar en la capacidad que tiene Dios, To trust in the way that God can train me, la capacidad que tiene Dios the capacity that God has, para que el Espíritu Santo revele la cultura del reino de los that cielos the Holy Spirit reveals the kingdom of God or the culture of the y kingdom, se forme and that el forms reino de los cielos en la vida de ellos that kind of forms the kingdom of God within us, y confiar que ellos estarán listos and trust that they will be ready para hacer la obra de Dios, to do the work of God. ¿sí? La iglesia necesita The church needs hacer una evaluación to evaluate or to test y hacer cambios, and make changes. ¿sí? Yeah? Si se la pasan juntos, If we are together, disfrutando, just enjoying, no van a lograr
that they're not going to achieve los objetivos de Dios. the objectives of God. ¿Sí? Hay que salir We have to be sent out. We have to go out, confiando en la capacidad de Dios. trusting in the capacity of God. Yo no tengo el control. I don't have control. Dios tiene el control. God has the control, ¿Sí? Y vemos fruto. and we see fruit. Vemos a un grupo de personas We see a group of people llenas del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit, llenas de amor, full of love, llenas de misericordia, full of mercy, caminando en las calles, walking the streets, sanando a los enfermos, healing the sick, echando fuera demonios, casting out demons, enseñando, teaching, mostrando la Showing gloria de Dios, the glory of God, afectando el entorno donde ellos viven, affecting the environment around them sin codicia, without greed, sin búsqueda económica, without seeking riches, sin estar buscando cosas personales, without seeking this personal gain of some sort, sino enfocados but focused en Cristo, on Christ en su voluntad, and His will su amor, and His love, su corazón, His love, or His heart, sorry, para eternidad, for what? para la eternidad. For eternity. ¿Sí? Yeah? ¿Alguna pregunta? Question? Con esto termino. I just want to make actually just one cool comment. Un comentario interesante. Francis Chan, maybe some of you heard him. He said a comment one time. I'll say it real quick in Spanish. Ahorita le and you traduzco. guys, that we got to be careful because like Christians, we're kind of like manure, right? If we're just lumped together the whole time, is nothing pretty. But if we spread ourselves out, we're like fertilizer, and we can fertilize. And we're used for good. But if we stay all together and don't move, we're just like a big pile of manure. But if we're spread out, we actually can be a blessing. As it's kind of so. Francis San dijo en un comentario que como cristianos, si no somos enviados, si no nos salimos, somos como, how's that in Spanish? Manure. Estiércol. Y si nos mantenemos simplemente sentados juntos, pestamos, ¿no? No funciona. Pero si somos enviados y se lleva este estiércol a diferentes lugares, realmente produce fruto, tiene buen resultados. Nada más, this one. Muy bien, Yeah. perfecto. ¿Sí? Sorry. Siempre, Questions? siempre nuestra fotografía principal, So always our primary photograph, la vida de la primera iglesia. the life of the first church. Y ahí nosotros podemos hacer un diagnóstico There we can do a diagnostic de cómo estamos of nosotros how we are y cómo podemos ayudar. and how we can help. Muy bien.